Mga kapuso sa Negros Occidental, gindakop naman sang CIDG o kon Criminal Investigation and Detection Group sang tinilikdan niya Martes, June 24 ang isa ka negrenseng nga aktivista. Inya bangod sa kaso nga paglapas sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Suno kay Colonel Arwin Tadeo, hepe sang CIDG Negros Island Region, ang suspect amo si Felipe Levy Helye, ang advocacy staff sang pagidait sa Kauswagan Development Group kag volunteer sang Human Rights Advocates of Negros. Ginpagwa ang warrant of arrest bato kay Helye sang tinalikdan ni Enero 15, 2025 ni Judge Saire Regalado sa Iloilo City Regional Trial Court Branch 31 nga may piyansa nga 200,000 pesos. Ginkusudiya si Helye sa opisina sang CIDG sa Bacolod City. Itong tao na ito, active member siya ng KRNCDS, that's Kilusang Region, Negros, Cebu, Bohol, and Siquijor. Ang huli, yung departing words ni Major General C was that to really run after the remnants. Itong remnants na to, ang expression nila, those who are conducting NPA formation in the countryside,